नमस्कार, प्रेरणा भारती डिजिटल न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सुमन गौड़। चलिए जानते हैं आज के रात्रि बुलेटिन की बड़ी 9 खबरें। ब्रेकिंग हेडलाइंस। अलगापुर में सड़क निर्माण में बाधा, भाजपा नेता पर आरोप। श्री भूमि में युवक का अपहरण, 3 दिन बाद बेहोशी की हालत में बरामद। दास कॉलोनी में पकड़ा गया अवैध प्रेमी युगल, थाना को सौंपा गया। अलगापुर में सड़क निर्माण में बाधा, भाजपा नेता पर आरोप। कछार जिले के बरखला क्षेत्र के अलगापुर गांव में मनरेगा के तहत चल रहे सड़क और कलवट निर्माण कार्य में भाजपा मंडल अध्यक्ष द्वारा बाधा देने का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के सड़कें जर्जर हैं और एम्बुलेंस सेवा तक नहीं पहुंच पाती। समाज सेविका नमिता राजकुमारी के प्रयास से कार्य शुरू हुआ था, लेकिन द्वितीय मापन के समय बाधा पहुंचाई गई। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई और कार्य पुनः शुरू कराने की मांग की है। এই যে আমাদের গ্রামের অনুন্নত কাজ সরকারের কাছে আবেদন করার পরে কোনো কাজ সাকসেস না হওয়ার কারণে আজকে পত্রকার মহোদয় আশায় আমরা এই যে ভাবলাম যে আশা করি বর্তমানে এখন আমার কাজগুলা সাফল্য হবে। তাই অসমের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই যে আমাদের বার্তাগুলা পৌঁছানোর জন্য আজকে এই যে বললাম যে সরকারি অনুদান আসলে বর্তমান সরকারের নেতৃবৃন্দ যারা কেন অবজেকশন করে, তাই আমরা অনুরোধ করি যাতে এই কাজগুলা সুষ্ঠুভাবে কাজ হওয়ার জন্য এবং এই যে দুষ্কৃতিজন বর্তমান বিজেপিতে না থাকার জন্য আমরা অনুরোধ করি। তাদেরকে আমরা ধিক্কার জানাই। অতি সত্বর এই যে দল হইতে সরানোর জন্য আমরা তাদেরকে প্রস্তাব করি। বর্তমানে এই যে আমার যে সরকারি অনুদান কাজ মহোদয়ের কাছে অতি সত্বর রুগী আসে এবং হসপিটালে নেওয়ার জন্য আমরা অতি দুশ্চিন্তায় পড়ে আছি। তার জন্য আমরা অনুরোধ করি আমরা এই যে রাস্তার অতি সত্বর সরকারের তরফ থেকে যাতে কাজটা হয়। श्री भूमि में युवक का अपहरण, 3 दिन बाद बेहोशी की हालत में बरामद। श्री भूमि के गुगराकुना गांव के नवविवाहित युवक जुबेर अहमद को अपहरण के 3 दिन बाद बरसीला गांव में बेहोशी की हालत में पाया गया। शनिवार सुबह मस्जिद के पास झाड़ियों में हाथ पैर और मुंह बंदी अवस्था में उसे ग्रामीणों ने देखा। शरीर पर चोट के कई निशान थे। अस्पताल में जुबेर ने बताया कि उसे लुंगाई क्षेत्र से अगवा कर किसी अज्ञात स्थान पर बंदी बनाकर प्रताड़ित किया गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। दास कॉलोनी में पकड़ा गया अवैध प्रेमी युगल, थाना को सौंपा गया। सिलचर 22 जून दास कॉलोनी के किराए के मकान में रह रहे अस्मिता विश्वास और सौरभ देव को अवैध संबंध के आरोप में स्थानीय लोगों और डिजायर फॉर लाइफ संस्था ने पकड़कर रंगखाड़ी थाना को सौंपा। अस्मिता के पति राजीव विश्वास ने बताया कि सौरभ पहले से शादीशुदा है और उनकी पत्नी को बहला फुसला कर साथ रह रहा था। राजीव व स्थानीय लोगों ने सौरभ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। খবর পাইছি বন্ধ করে যাইগে তারা সন্দেশ বাইরে যায় কইয়া তারা ওরকম আমার বউরে এইরকম অবস্থা হে করে আমার লাইফটাই নষ্ট করে দিছে। এইসব হে এক বিয়াতি না এরকম 3 নম্বর বউ লিয়া আমার ইয়ে করে। প্রথম বউরে ওরকম মারিয়া লিয়া পড়ছে গুয়াহাটির থেকে। সেকেন্ড বউটারও হে মারছে মারিয়া, তার উপরে মনে একটা কেস চলে। হ্যাঁ, এটা কয়লাপুর বাড়ি। হ্যাঁ, এখন 3 নম্বর বউ হে এই সমাজটা কিতা করে নষ্ট করে না নি, এই সমাজটা নষ্ট। এই ধরনের ছেলেটারে
দোস্তুর মতো শাস্তি দেওয়া দরকার, আইন মেলানো দরকার সমাজে। আজকে কি প্রভাব পড়ে সমাজে? হ্যাঁ, আরেকজনের বউরে লইয়া ইয়া তার বউ বাচ্চা ছাড়িয়া, হ্যাঁ, এই ছেলেগুলোর দোস্তুর মতে আইনি শাস্তি দেওয়া দরকার পুরা। এটা সমাজটা কিতা করে? ছেলের নাম বাচ্চা ছেলে, বড় ছেলের নাম হলো অঙ্কিত বিশ্বাস 9 বছর, আর ছোটোর নাম অমন বিশ্বাস 5 বছর। তো এই জন্য আমি সব জনসাধারণের কাছে এবং আমার সংস্থার এরা দুই আইছি, এরা সবাই যাতে এটা বিচার করো আর এটা বাচ্চার যে ভবিষ্যৎটা নষ্ট করে। হ্যাঁ, ভবিষ্যৎ একদম পড়াশোনা তো কিচ্ছু নাই, এবং বন্ধ যে কোনো সময় এটা কারেন্টে রাখতে পারে, এটা বন্ধ করো। হয়তো আমার সৌরভ দেব আর আমার ওয়াইফ অস্মিতা বিশ্বাস। মিসেসের সাথে আমি অলরেডি সেপারেটেড, অলরেডি ও বেরিয়ে গেছে, আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, কারণ আমাদের মত মিলছে না। লিগ্যাল ভাবে সেপারেট হইছো? না, লিগ্যাল ভাবে না। লিগ্যাল ভাবে সেপারেট হয়ে আরেকটা পরিবারের আরেকজন নারীর সঙ্গে তুমি কিভাবে সম্পর্ক? লিগ্যাল না, নারীর সাথে সম্পর্ক ইন দ্য সেন্স একটা ভালো ফিলিংস আছে, ভালো কথাবার্তা আছে, ভালো সম্পর্ক আছে। আমরা লিভিং এ না না, তার লগে তো ডিভোর্স হয়নি। ডিভোর্স না হওয়ার কারণে ডিভোর্স এখন করতে হয়নি। তুমি কিভাবে সম্পর্ক গড়িয়ে দিতে? সম্পর্ক ইন দ্য সেন্স একটা ভালো ফিলিংস আছে। কোনো আইন বা কোনো কারণে আসেনি কি লেখা যে ডিভোর্স না হওয়ার নারীর সাথে তুমি সম্পর্ক করতে পারো? সম্পর্ক ইন দ্য সেন্স আমি তো ফিজিক্যালি সম্পর্ক করিনি। এই সম্পর্ক কথা বলছি না ভাই। না, আমি তো এইগুলি করি নাই। আপনি যদি সম্পর্ক বলেন, আমি ভালো সম্পর্ক আছে আমার ওর সাথে, ভালো মনের কথা শেয়ার করি, বিজনেসের কথা শেয়ার করি, বিজনেস কীভাবে করবো শেয়ার করি, একটা ভালো কথা শেয়ার করি, যে আমরা একজন আরেকজনকে সাপোর্ট করে যাই, এইগুলি কথা শেয়ার করি আমরা। এখানে খারাপ রিলেশনের তো কিছু নেই। ওকে ওর ঘর থেকে নিয়ে আসে? না, এটা ভুল। আমার তো নিয়ে আইছে না, আমি আমার নিজে ভুল। বেরিয়েছি। আচ্ছা, ভুল। আমার ঘর থেকে নিয়ে আইছে না, আমি আমার 2 বাচ্চা নিয়ে আমি ঘর থেকে বেরিয়েছি। ভুল। তুমি তোমার স্বামীকে ডিভোর্স না দিয়ে ওর সঙ্গে? হ্যাঁ, ডাইভোর্স তো করা থেকে ডাইভোর্স হয় না, এই তো কইছে যে এবার হইলে আমার ঘর থেকে বাইরে যা, বাইরে গিয়ে ডাইভোর্স দে। আমি বলছি হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি ওইটাই করবো। আমার কইছে তো যা বাইরে যা, বাইরে ঘর থেকে। নিয়ে গেছে। ऐसा किसी को डिवोर्स दिए बगैर, लड़का जो है उसने भी डिवोर्स नहीं दिया, उसका पहला शादी है, और अस्मिता विश्वास जो है उसका भी पति ये है जो हमें कंप्लेन दिया है, डिवोर्स नहीं दिया है और अब एक साथ रह रहा है, जबकि ये आइन के खिलाफ है, जिसके लिए जो भी इसमें करना पड़ेगा। आज के दिन में मैं सरकार से, आपके न्यूज चैनल के द्वारा सरकार से भी ये मांग रखूंगी, क्योंकि ये रिलेशनशिप जो है सरकार ने मान्यता दिया है, लेकिन इसके वजह से हर घर में हर दिन ऐसा घटना घट रहा है, और जब पकड़ने जाओ तो वो लोग कहते हैं कि ये सरकार ने मान्यता दिया है, जिसके वजह से कोई भी किसी का बीबी को लेकर जा सकता है, कोई भी किसी के पति के साथ कहीं पे भी रह सकता है। सरकार से हमारा मांग है डिजायर फॉर लाइफ की तरफ से कि इस चीज को बंद किया जाए, ताकि रिलेशन में कहीं पर भी कोई ऐसा ना रह पाए। रहने से उसका ऑलरेडी लीगल कुछ डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, कोर्ट मैरिज होना चाहिए, और इसको सरकार मान्यता दिया है तो सरकार की मान्यता हिसाब से ही रहे। तो यहाँ पर एक बिस्तर में दोनों रह रहा था, हमने देखा बिस्तर भी एक है, वो लोग हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं। 2 बच्चा, इसका बच्चे को लेकर रो रहा है, बच्चे से मिल नहीं पा रहा है। आज कितना मैं 3 महीना से ये बच्चों को 3-4 महीना से अपने बच्चे से मिल नहीं पा रहा है। तो सरकार से, प्रशासन से हमारा मांग है कि ऐसे चीजों को बंद किया जाए, तभी संस्कार जो संसार है वो सुखी रहेगा, और नहीं तो हर घर में दुख और कलेश हमेशा फैला रहेगा, क्योंकि कोई अपनी बीवी को सेफ नहीं रख सकता है, कोई अपना बेटी को सेफ नहीं रख सकता है, जो जिसको चाहे जहां चाहे ले जाकर होटल में भाड़ा रह सकता है। और घर मालिक और होटल मालिक को मैं बोलूंगी, अगर कोई भी आता है उसका अपना कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट या फिर शादी का सर्टिफिकेट लेकर उसको रखिए, तब जाकर आप लोग भी सुरक्षित है। गुवाहाटी में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। गुवाहाटी 21 जून केंद्रीय संचार ब्यूरो गुवाहाटी द्वारा गुवाहाटी शोधनागार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भव्य रूप से मनाया गया। पद्मभूषण सम्मानित नृत्याचार्य श्री यतिन गोस्वामी ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और योग को मन, शरीर व आत्मा का समन्वय बताते हुए इसे जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। कार्यक्रम में 400 से अधिक छात्र छात्राओं की भागीदारी रही। योग पर आधारित चित्रांकन, क्विज प्रतियोगिता और फोटो प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के उत्तर पूर्व क्षेत्र के अपर महानिदेशक श्री कृपा शंकर यादव सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। वुमेन्स कॉलेज सिलचर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। सिलचर 21 जून वुमेन्स कॉलेज सिलचर में निर्मया योग संस्थान के सहयोग से 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह पूर्वक मनाया गया। योग संगम कार्यक्रम के तहत छात्राओं ने योगाभ्यास में भाग लिया। मुख्य सत्र में 200 से अधिक छात्राएं व शिक्षक सम्मिलित हुए, जिसका संचालन निर्मया की निदेशक शताक्षी भट्टाचार्य ने किया। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सुजीत तिवारी ने योग को आत्मा की आंतरिक यात्रा बताया। कार्यक्रम का समापन शांति मंत्र के साथ हुआ। शेक 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 शेक, ऊपर, साइड,
faster, faster. Now shake your hand also. Like this. Right turn, left turn, center, right, left. दक्षिण बिलपार में पेयजल संकट, चुनाव बहिष्कार की चेतावनी। सिलचर 22 जून दक्षिण बिलपार में पिछले 7-8 महीनों से जारी पेयजल संकट को लेकर स्थानीय लोग आंदोलन के मूड में हैं। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने चेताया कि अगर 7 से 10 दिनों में समाधान नहीं हुआ तो आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। लोगों ने पीएचई विभाग और नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया। गंदे पानी की आपूर्ति, अनियमित सेवाएं और सड़कों की बिना योजना खुदाई से जल जमाव की स्थिति बन गई है। আমরা পাচ্ছি এবং ডিউরেশন অত্যন্ত কম এবং ফোর্স কম। এই ফোর্স কম থাকার দরুনে আমরা অনেক সময় জল আমরা পাই না, আর ডিউরেশন কম। এই অল্প ডিউরেশনে আমরা নিত্য নৈমিত্তিক যে আমরা জল প্রয়োজন সেই জলের আমরা পূরণ করতে পারি না। আজকে অনেক দিন যাবৎ এই সমস্যার সম্মুখীন। আমার তো শুরুর থেকেই জল ভরে না কোনো ট্যাঙ্কির মধ্যে আজ পর্যন্ত। পয়সা তো ঠিকই দেওয়ার, প্রথম 90 টাকা, এখন 300 টাকা করে নিছে। আজ পর্যন্ত কয়েকবার কমপ্লেন হয়েছে, এবারে রাজুরে দিয়ে আবার জাম থাকতে পারে, পাইপ আবার চেঞ্জ করা হয়েছে, কিন্তু চেঞ্জ করার পরেও জল পড়ে না, এক ড্রপও পড়ে না। এক লাইন থেকে মেইন লাইন যেটা আছে আরেকটা লাইন টানছে, এই লাইনটা টানিয়া তো মেইন লাইনের লোকে যাইতো না, গিয়া হে পেটের থেকে গাছ দিয়ে দিয়েছে জল পাইবো থেকে অনেক করছি, শুনে না কন্ট্রাক্টর এবং যারা যারা আসুন মাত্র বলি তখনকার দিনে এরাই এটা দায়ী, স্পষ্ট কথা এরা দায়ী। আমি একলা গেছি, বারে বারে বাধা দিচ্ছি, হয় না, কেউ মারাই একা। কর্তৃপক্ষের কাছে যদি আমরা যেন একটু অন্ততপক্ষে একবেলা অন্ততপক্ষে আমরা একটু জল পাই, আমার একটা টাইমিং যদি থাকে, এটা কোনো সময় হ্যাঁ ফরেনার্স প্লটে সকালে দেয়, এরপর একটা পরে একটু পরে দেয়, যে ওখন যে কোন সময় 6টায় হইতে পারে, 1টায় হইতে পারে, 1:30টায় হইতে পারে, 3টায় হইতে পারে, নাই। তা আমরা একটা টাইম যদি মোটামুটি একটা টাইম থাকে, পার্টিকুলার টাইম এবং স্পেসিফিক টাইম এবং 1-2 ঘন্টা দিক সেদিক করতে পারি। আর জলটাও যেটা পাই, আমরা জল তো পাই না, আমরা এই কয়েকটা বাসার থেকে এই দিক থেকে আমরা জল একদম পাই না, কোনো বেশিরভাগ দিন পাওয়া যায় না। আমরা রিকোয়েস্ট করি জলটা যাতে আমরা পাই, এটার একটা ব্যবস্থা যদি আপনারা করতে পারেন। এক্সিকিউটিভ মিউনিসিপ্যালিটি, পিএইচই, এমএলএ যাদের কাছে আমরা গিয়েছি, সময় সময় যেগুলো আমরা দিয়েছি, আমাদের কাছে সব কাগজপত্র আছে। যদি মিডিয়া সেল ওনারা দেখতে চান দেখতে পারেন। অঙ্কিত দে, আমার তো প্রথমে লাস্ট কথায় বাড়ি একটু আসতে সামান্য আসন থেকে যেটা মানে আদিশিব ভাই বন্ধু যেটা লাইন গেছে, এটা মানে আমার দাদুর জমানার লাইন আর কি। এটা মানে কাজটার যে আগের দিনের পাইপটা আসতো ওইটাই ইয়ে করা, এরপরে নতুন পাইপ গেছে না তার এইদিকে। আর ওই তো আমরা 2000 টাকা দিয়ে জল কিনতে লাগে, মানে 1500 টাকা দিয়ে 2000 লিটার, এটা এক সপ্তাহ যায় না, ওই দিনের দিন এটাই কিনা খাইতে লাগে, কারণ মোটরের সুইচ দিলে জল হয় না ওইটাই। এখন আমরা পাইপটা একটু বদলাই দিলে ভালো হয়, কারণ এটা তো পুরো ডেড এন্ড হয়ে গেছে, ডেড লাইন। আর এটা আমি কতখান জল যায় না যায়, এটা তো সুইচ দিলে ফায়া হয়ে যায় না জল। गौरव गोगोई का कोकराझार और पकीरा ग्राम में भव्य स्वागत, बीटीसी चुनाव में मजबूत रुख का संकल्प लिया। कोकराझार 22 जून असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी एपीसीसी के अध्यक्ष गौरव गोगोई का रविवार को कोकराझार पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। वे आगामी बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद बीटीसी चुनावों से पहले बोडोलैंड क्षेत्र में पार्टी की पकड़ मजबूत करने के उद्देश्य से 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं। ভাল প্ৰগ্ৰেম হৈছে। এতিয়া আমি মহামায়া মন্দিৰলৈ আমি যামগৈ, আৰু তাৰপিছত বাছবাৰী স্থানীয় ৰাইজৰ অভাৱ বুজিবলৈ, তেওঁলোকৰ সমস্যা শুনিবলৈ, আৰু স্থানীয় ৰাইজক বুজাবলৈ যে কংগ্ৰেছৰ জয়টো নিশ্চিত, কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব চৰকাৰ হ'বলৈ গৈছে, আৰু সেইকাৰণে পৰৱৰ্তী দিনত বিটিআৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সমস্যা অভাৱ কংগ্ৰেছ দলে দূৰ কৰিবহে পাৰিব। আমি প্ৰত্যেক সিটত আমি জোৰ দি আছোঁ। আজি প্ৰত্যেক সিটৰ ভিতৰত আমাৰ প্ৰাৰ্থী তৈয়াৰ হৈ আছে। আগন্তুক দিনত আমি আৰু ভিতৰ সোমাই ৰাইজৰ কি কি সমস্যা, প্ৰত্যেক অঞ্চলৰ সমস্যাবোৰ
বেলেগ ধৰণৰ আমি সেইখিনি কথা জানিবলৈ আগবাঢ়ি যামগৈ। স্যার ইতিমধ্যে বাসবাড়িতে মানে মাটি লৈ বহুত প্রটেস্ট চলিছে, আজি আপনি বাসবাড়িতে কি মই সেইটোৱে কৈছোঁ যে বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰে BTR চুক্তি যে কৰিলে, এই BTR চুক্তিৰ যোগেদি মাটি আৰু অধিকাৰ স্থানীয় ৰাইজে পাব লাগে, কিন্তু সেই BTR চুক্তিৰ বিপৰীত বৰ্তমান চৰকাৰে জনজাতিৰ মাটি, STৰ মাটি, ট্ৰাইবেল মাটি আজি তেওঁলোকে আদানীক তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিবলৈ বিচাৰে। এয়া হ'ল স্থানীয় ৰাইজৰ লগত বিশ্বাসঘাটা, BTR চুক্তিৰ লগত বিশ্বাসঘাটা, আৰু এই বিশ্বাসঘাটা লৈ ৰাইজ আগন্তুক দিনত নিজৰ ভোটৰ যোগেদি প্ৰকাশ কৰিব। रामकृष्ण नगर कालीबाड़ी मंदिर को असम दर्शन योजना के तहत 1.5 लाख की पहली किस्त मिली। रामकृष्ण 22 जून मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की पहल और विधायक विजय मलाकार के प्रयास से असम दर्शन योजना के तहत कालीबाड़ी काली मंदिर को 1.5 लाख की पहली किस्त का चेक सौंपा गया। यह चेक भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रीतम पाल और वार्ड कमिश्नर अक्षय भट्टाचार्य ने मंदिर समिति को दिया। असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में भारी मात्रा में हथियार बरामद। जिरीबाम मणिपुर 22 जून असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस ने मक्का बस्ती गांव में संयुक्त तलाशी अभियान चलाकर बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए। बरामद सामान में SLR, इंसास, M4 कार्बाइन देसी हथियार, हैंड ग्रेनेड, पोम्पिक बम, कारतूस और विस्फोटक सामग्री शामिल है। यह कार्रवाई विशेष खुफिया सूचना के आधार पर की गई। अधिकारियों के अनुसार क्षेत्र में शांति बनाए रखने और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। स्थानीय लोगों ने बल के प्रयासों की सराहना की है। बैठक हुई जिसमें मंदिर की पूजा व्यवस्था, भोग और मासिक चंदा सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इस साल दुर्गा पूजा पर मंदिर की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए विशेष कार्यक्रमों की योजना भी बनी। SBI की 70वीं वर्षगांठ पर हाइलाकांदी में रक्तदान शिविर। हाइलाकांदी 22 जून भारतीय स्टेट बैंक SBI ने अपनी 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर हाइलाकांदी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। मुख्य प्रबंधक अशोक वीरेंद्र टेंटे ने के नेतृत्व में आयोजित इस शिविर में बैंक कर्मियों और CSP भागीदारों ने रक्तदान किया। पहले रक्तदाता कृपा बिंदु कंस बनिक थे। ब्लड कनेक्शन की जिम्मेदारी डॉक्टर अमित सिन्हा और उनकी टीम ने संभाली। इस आयोजन से जिले में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ी। मैं सुखविंदर टेटे, शाखा प्रबंधक हाइलाकांदी ब्रांच। आज हम लोगों ने स्टेट बैंक के फाउंडेशन डे पर हमारे स्टेट बैंक 1 जुलाई 2025 को 70वीं फाउंडेशन डे मना रहा है। इसके उपलक्ष्य में हम इस बैंक में पूरे देश में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। इसके लिए हम सभी स्टाफ CSP एंड हमारे पार्टनर SP इसके राय सिविल हॉस्पिटल ब्लड सेंटर हाइलाकांदी को भी धन्यवाद देता हूं, और हमारे स्टाफ ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया। और मैं ऐसा चाहता हूं कि दूसरे बैंक भी इस तरह का काम करें। आज हम लोगों ने टोटल 43 ब्लड यूनिट कलेक्शन किया। ये बहुत अच्छा रहा। अगले साल हम लोग फिर करेंगे और इससे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। काटीगोड़ा में रोहिंग्या दंपति व 5 नाबालिग पकड़े गए। काटीगोड़ा के हिलाड़ा में एक दंपति और 5 नाबालिग बच्चों को स्थानीय लोगों व VDP कर्मियों ने रोहिंग्या नागरिक होने के संदेह में पकड़ा। यह समूह एक ऑटो रिक्शा AS 10/BC/0339 में दिल्ली से आकर कलाइन जा रहा था। संदिग्ध गतिविधियों के चलते उन्हें पुलिस के हवाले किया गया, जिसने सभी को सिलचर भेज दिया। लगातार रोहिंग्या नागरिकों की गिरफ्तारी से इलाके में चिंता बढ़ी है। ঘটনাটা হয়েছে স্টেশন হলো মানুষ খারাপ আছে, আমরা স্টেশন থেকে ফোন আইছে বলে এই মানুষটার উপরে আমরা সন্দেহ আছে বলে এই গাড়িটা আটকাও। আনার পরে দেয়া ও দাদা BDP সেক্রেটারি, তো ও তাইনের কাছে ইনফরমেশন আইছে বলে গাড়িটা আটকাও। তো আটকানোর পরে তাইন সব জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে, করার পরে দিয়া
काटेगोड़ा में ट्रक जाम, ट्रक मालिकों ने प्रशासन से लगाई गुहार। काटेगोड़ा 22 जून क्लाइन चौड़ा टोल गेट पर पुलिस नाका चेक पोस्ट के पास कई ट्रक पिछले कुछ दिनों से फंसे हुए हैं। हरांग पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण ट्रकों की आवाजाही रोकी गई है। ट्रक मालिकों ने सर्कल ऑफिसर को ज्ञापन सौंपकर ट्रकों को घर तक ले जाने की अनुमति मांगी है। उन्होंने चोरी की घटनाओं पर चिंता जताते हुए सुरक्षा और त्वरित समाधान की मांग की है। সমস্যা হলো কি আমরা তো মনে করো মালিক পক্ষে বিষয় হচ্ছে গিয়া পেমেন্ট সেতু আর এই যে বাঙ্গার পার্টি ওটাও তো বাইকে আপনারা তো জানেন বাঙ্গার কারণে গাড়ির সব দরকার চেক গেটে আটকে রাখছে টোটাল গাড়ি একটাও গাড়ি ছাড়েন না মানে রাস্তা নাই হিসাবে ছাড়েন না কিন্তু আমরা ওটাও চাই আর বা ওটাও দাবি করছি আমরা সাথে হয়েছি যে কাটিগোড়া নয় কাটিগোড়া যেটা গাড়ি যায় তা তো মানে নিজ বাড়িতে তারা অ্যাটলিস্ট থাকতে পারে বিকল্প রাস্তা না বাড়ানোর আগ পর্যন্ত কিন্তু এমনি তাকিয়ে তো খাওয়ার অসুবিধা টাকার অসুবিধা পেশাব পায়খানার অসুবিধা বাট ইয়ে ব্যাটারি চুরিয়র ডিজেল চুরিয়র গাড়ির পার্ট চুরিয়র এক্সট্রা টায়ার চুরিয়র তা তো বেজান সমস্যা মানে ওটাও দাবি চাইছি দাবি করছি মানে খালাই কাটিগোড়া গাড়ি মনে করো নিজ নিজ বাড়িতে থাকতে হবে ড্রাইভার শৌচালয় সব ওটাও চাইছি। हापजान इंस्टीट्यूट में नर्सिंग छात्रों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित। तिनसुकिया स्थित हापजान इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज में नर्सिंग छात्रों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत फ्लोरेंस नाइटिंगेल की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुई। संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर हरिनारायण बरकाकोटी, वरिष्ठ पत्रकार अमूल्य खटनियार व अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। छात्राओं ने शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किया और प्राचार्य करवी सुतिया फुकन ने शपथ दिलाई। समारोह का समापन जातीय गीत से के साथ हुआ। ओथ टेकिंग सेरेमनी হৈছিলে 2024 और 2025 बैचर এইটো बैचर आमार GNM और ANM स्टूडेंट्स खिनि आছিলে जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी और ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। আমি যেতিয়া এখন কলেজ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ ইনিচিয়েলি 2022 এপ্ৰিলত আৰু আমি যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত গৈছিলোঁ পাৰ্মিশ্যনৰ কাৰণে আমি এটা কথাই পাইছিলোঁ তেওঁলোক চবৰ পৰা আমাৰ আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা অফিচিয়েলছ গোটেইখিনিৰ পৰা যে আপোনালোকে খুব ভাল কাম কৰিছে যে আপাৰ আসামৰ ইমান চুকৰ জেগা এটুকুৰাত আপোনালোকে কলেজ এখন ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে। এই গোটেই এৰিয়াটোত এনেকুৱা হৈছিলে যে কোনো এখন ৰেকগনাইজড নাৰ্ছিং ইনষ্টিটিউট নাই। বহুতখিনি আছিলে ইনষ্টিটিউটছ কিন্তু ৰেকগনাইজেশ্যন নাছিলে। আমাৰ এতিয়া ইনষ্টিটিউশ্যনখন শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ৰেকগনাইজড হয়, ফাৰ্ষ্ট স্কুল ইন আছাম। তাৰপিছত আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান নাৰ্ছিং কাউন্সিল, আছাম নাৰ্ছিং কাউন্সিল আৰু গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামৰ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ৰেকগনিশ্যন আছে। আমাৰ এটাই খালি ৰিকুৱেষ্ট আছে, যিখিনি ষ্টুডেণ্টছ আছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা সেই ষ্টুডেণ্টছখিনিয়ে যাতে এই অহা 13 জুলাইত এটা গভৰ্ণমেণ্টৰ কমন এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম আছে তেওঁলোকে যাতে সেই এক্সামটোত এপিয়াৰ কৰে। কাৰণ সেই এক্সামটোত তেওঁলোকে যদি নবহে তেতিয়া কোনো ধৰণৰে নাৰ্ছিং ইনষ্টিটিউশ্যনত তেওঁলোকে এডমিশ্যন নাপায়। সো তেওঁলোকে সেই পৰীক্ষাটোত যাতে তেওঁলোকে অনলাইন এক্সামছ হয় তেওঁলোকে যাতে এপিয়াৰ কৰে সেই পৰীক্ষাটোত। আৰু পৰীক্ষাত পাছ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ভাল হ'লে সব গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউশ্যনতে এডমিশ্যন পাব এজ পাৰ তেওঁলোকৰ মাৰ্কছ। আৰু প্ৰাইভেট কলেজেছ আমাৰ নিচিনাটো আছে। আমি আৰু এটা কথা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ ল'ৰাখিনিক, যিখিনি ল'ৰাবিলাকে ভাবে যে নাৰ্ছ প্ৰফেশ্যনটো অকল ছোৱালীৰ হয়, তেনেকুৱা নহয়। আজি জাপানৰ পৰা এছ'চিয়েশ্যন হৈ পেলাই আছাম গভৰ্ণমেণ্টে বহুতখিনি ল'ৰা আৰু ছোৱালীক এতিয়া লাষ্ট এই ছমাহ আগতে 29 জন অসমৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী গভৰ্ণমেণ্টে ট্ৰেইন কৰি পেলাই জাপানলৈ পঠিয়াইছে। তাৰ চেলেৰি আপোনাৰ 1 লাখৰ ওপৰ হয় পাৰ মান্থ। সো যদি ল'ৰাখিনিয়ে ভাবে যে নাৰ্ছিং প্ৰফেশ্যনটো আমাৰ কাৰণে নহয় সেইটো এটা খুব ভুল ধাৰণা। সো তেওঁলোকে আহক, আহি পেলাই নাৰ্ছিঙে GNM কোৰ্চটোত জইন কৰিব পাৰে। চেলেৰিও ভাল আৰু এটা হিউমেনিটেৰিয়ান গ্ৰাউণ্ডছত তেওঁলোকে বহুতখিনি সহায় কৰিব পাৰিব। আজি ক'ভিডত যোনটো আমাৰ এটা ক্ৰাইচিছ হৈছিলে সেইটো আমাৰ নাৰ্ছিং আৰু হেল্থৰ ডক্টৰছৰ বহুত এটা ডাঙৰ ক্ৰাইচিছ হৈছিলে। সো এই হেল্থৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ যিখিনি মানুহ আছে বা হেল্থৰ যিখিনি আমি মানুহে কাম কৰি থাকোঁ কণ্টিনিউৱাছলি, সেই মানুহখিনি কিমান এটা ডাঙৰ এচেঞ্চিয়েলিটি বা নেচেচিটি আছে এতিয়া মানুহে গম পাইছে। সো ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ যে সকলো ল'ৰা ছোৱালী আৰু তেওঁলোকক মাক দেউতাকক যে এই প্ৰফেশ্যনটো যাতে চিৰিয়াছলি লয় আৰু আগবাঢ়ি কলেজেছবিলাকত এডমিশ্যন। আমাৰ কলেজটোত আমি ইনষ্টিটিউশ্যনখন ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ এপ্ৰিল 2022ত আৰু তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ 150 ষ্টুডেণ্টছ হৈছে এতিয়ালৈকে। আৰু আমাৰ ANMৰ 2টা বেচ অলৰেডি পাছ কৰি গৈছে আৰু তেওঁলোকে প্লেচমেণ্টছো পাই গ'ল। GNMৰ এটা বেচ আমাৰ যোনটো ফাইনেল বেচ আছে এই মঙলবাৰৰ পৰা পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব।
যোনটো তিনিচুকীয়া চিভিলত হ'ব পৰীক্ষা আৰু এইটো ফাৰ্ষ্ট বেচ আমাৰ পাছ কৰি ওলাব এবাৰ এইবাৰ পৰা আপোনালোকে এণ্ট্ৰেঞ্চটো গভৰ্ণমেণ্টে কৰিছে গভৰ্ণমেণ্ট কমন এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্টৰ পৰা যিখিনি পাছ কৰে তেওঁলোকেহে এডমিশ্যন পাব আৰু এটা ভাল খবৰ আছে আমাৰ এইবাৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্টছে পৰীক্ষা দিছে সেইখিনি 100% পাছ হৈছে গোটেইখিনি ষ্টুডেণ্টছ আমাৰ থেংক ইউ ছ মাছ বাকীখিনি কথা আগুৱাই ক'ব হয় আজি আমাৰ চতুৰ্থ সংখ্যক অথ টেকিং চেৰিমনি সম্পন্ন কৰা হ'ল ইয়াতে আমাৰ 2025-26 বৰ্ষৰ GNM আৰু ANMৰ অথ টেকিং চেৰিমনি সম্পন্ন হ'ল ইয়াতে উপস্থিত আছিল আমাৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বিষয়ববীয়াসকল লগতে আমাৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত আমি অথ টেকিং চেৰিমনি সম্পন্ন কৰিলোঁ হয় বৰ্তমান আমাৰ 150 ষ্টুডেণ্ট ইয়াতে অধ্যয়ন কৰি আছে আৰু আমাৰ এতিয়ালৈকে ANMৰ দুটা বেচ পাছ আউট হৈছে আৰু তেওঁলোকে এতিয়া চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত আৰু আমাৰ GNMৰ ফাৰ্ষ্ট বেচ এবাৰ অহা 24 জুন তাৰিখৰ পৰা তেওঁলোকে ফাইনেল এক্সামত অৱতীৰ্ণ হ'ব। तो ये थी आज की रात्रि की बुलेटिन खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करें। आपका एक लाइक हमारे मनोबल को और बढ़ाएगा। अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और प्रेरणा भारती डिजिटल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप किस खबर पर अपनी राय देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।